हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। कल 16 तारीख के रोज़ हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बकरी ईद के ऊपर जो कन्फ्यूजन है, तो सरकार की तरफ से अभी तक के कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि सरकार ने बोला है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि आप लोग इसे सादगी से मनाएं। तो सादगी का भी एक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। साथ ही जो हमारे होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, उन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन कुर्बानी करो। तो उस ऑनलाइन कुर्बानी का भी यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं आया है। तो इसी सिलसिले में ये तो हो गई कि ईद कैसे मनाना है, ये लोग जो दुनियावी तौर पे बता रहे हैं, लेकिन इसका कुछ एक इस्लामिक शरायत भी है, जो इस्लामिक तरीका भी है। तो इसीलिए जानने के लिए और इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी जानने के लिए हम यहाँ पे मौलाना यूसुफ रज़ा साहब के पास आए हैं भिवंडी में। तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है मतलब कुर्बानी जायज़ है, तो उसको इस लॉकडाउन में तर्क करना है नहीं करना है, तो उसके ऊपर हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि अभी हमने बताया, तो आपसे हम डायरेक्ट शुरू करेंगे कि क्या जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि सादगी से मनाएं, तो ये सादगी से मनाना क्या है और ये किस तरह से मनाई जा सकती है? देखिए, ईद जो है वो सादगी के साथ मनाई गई। ईद से मुराद रमज़ान की जो ईद थी, ईद उल फित्र जिसे कहा जाता है। हमने खुद ऐलान किया कि लोग जो है वो जूता ना ख़रीदें, चप्पल ना ख़रीदें, कपड़ा ना ख़रीदें, पुराने कपड़ों में ईद मना लें, क्राउड जो है वो जमा ना करें वहाँ मार्केट में। ये सारा ऐलान किया गया था, लोगों ने वो सादगी के साथ मना ली। लेकिन बकरीद के वक्त जो है वो सादगी से क्या मुराद है हुकूमत की, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कोई क्लियर नहीं है मामला। इसलिए लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। लोग इस बात को लेके फ़िक्रमंद है कि बकरीद के वक्त क्या करें, हम कुर्बानी करें कि नहीं करें, कैसे होगा लॉकडाउन की सूरत में। और फिर ये जो बयान आया अपने चीफ मिनिस्टर साहब का सादगी के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बकरी की मार्केट नहीं लगेगी, जानवर की मार्केट नहीं लगेगी, ऑनलाइन जो है वो बकरा आप परचेज़ कर लीजिए। तो इससे बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है। तो इसलिए मैं हुकूमत के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि कुर्बानी जो है वो जो भी साहिब निसाब है, पैसे वाला है, उसके ऊपर वाजिब है। और जब कुर्बानी वाजिब हो तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि लॉकडाउन है, कुर्बानी नहीं कर सकते तो ये कर लो। हम जो है वो लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूट था वहाँ हमने कंप्रोमाइज़ किया है। मिसाल के तौर पे मस्जिदें बंद रही रमज़ान में, लोग तरावी नहीं पढ़ सके तो घर पे लोगों ने तरावी पढ़ ली। मस्जिदें बंद हैं, जुमा नहीं हो रहा है, तो जुमा नहीं हो रहा है तो ज़ुहर की नमाज़ लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से नमाज ईद उल फित्र जो है लोगों ने नहीं पढ़ी, घर में जो है वो नफिल पढ़ ली उन्होंने। तो जहाँ भी सब्स्टिट्यूट था वहाँ पे जो है वो कर लिया गया। कुर्बानी के मौके पे कुर्बानी वाजिब है और इसकी अदायगी के लिए जो है वो हुकूमत को कोई ना कोई इंतज़ाम करना चाहिए। उसके लिए हमने मेमोरेंडम भी दिया है कि कम से कम जो है वो कुर्बानी के लिए जो है वो 10 दिन पहले से, चांद रात हो जाए, चांद नज़र आ जाए, मार्केट जो है वो लगाने की इजाज़त दी जाए। और मार्केट के लिए ऐसा है कि कोई तंग जगह में सब जानवर लेकर आ जाएंगे, भीड़ लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उसका एक सब्स्टिट्यूट है और वो ये है कि ये जो दिल्ली दरबार ढाबा है, पो गाँव जिसे कहते हैं, उसके सामने अरशद सिद्दीकी साहब की बहुत बड़ी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। हमारी उनसे बात भी हुई है, वो देने के लिए भी तैयार है इस मकसद के तहत। तो कॉरपोरेशन जो है वो उनसे मामला तय कर ले, अब वहाँ पे जो है वो मंडी लगा दें। कि मैं भिवंडी की बात कर रहा हूँ। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पे जानवर जो है वो ख़रीदे और बेचे जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, ये जो आपने मेमोरेंडम दिया है वो किस महकमे को दिया है? ये जो है वो हमने जो है वो यहाँ अपने कमिश्नर को भी दिया है कॉरपोरेशन में, और उसको जो है वो वहाँ भी भिजवाया है अपने सीएम के यहाँ। हाँ, कि हमारे मुतालबात ये हैं कि बकरीद के मौके पे जो है वो मंडी की भी इजाज़त दी जाए, नमाज की भी इजाज़त दी जाए, और साथ ही साथ जो है वो कुर्बानी के लिए जो है वो इजाज़त दी जाए। तो ऑनलाइन की जो बात है उसमें ऐसा है कि ऑनलाइन ख़रीदना ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये कि जानवर जो ख़रीदा जाता है कुर्बानी के लिए, शरई एतबार से, इस्लामी कानून के एतबार से ये ज़रूरी है कि उसको देखा जाए कि छोटा जानवर 1 साल का है या नहीं, उसकी कंडीशन है। बड़ा जानवर हो तो 2 साल का है या नहीं, उसके दांत है या नहीं, उसके कान सलामत है या नहीं, उसके अंदर कोई ऐब तो नहीं है। ऑनलाइन परचेज़ करने में इन तमाम चीज़ों को कैसे जो है वो आदमी उसका ख्याल करे, वो पॉसिबल नहीं है ना।
اور ہم کو تو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آن لائن ہم کو خریدنا ہو تو ہم کہاں کون سی ویب سائٹ پہ جائیں, کیا کریں, وہ کیا اس کا سسٹم ہے, وہ تو باتیں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اور بقرعید بہت قریب آ گئی ہے, چاند نظر آ جائے گا, آج 23 تاریخ ہے, ایک ہفتہ بھی نہیں رہ گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب تیاری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے, 3 مطالبات ہیں کہ جانور کی جو ہے وہ منڈی مہاراشٹر میں جو ہے وہ جہاں بھی لگتی ہے سب جگہ جو ہے وہ اس کا اہتمام ہو تاکہ مسلمان جو ہے وہ جانور خرید سکے قربانی کے. مطلب جو ابھی تک کی منڈی نہیں لگی تو آپ لوگوں نے یہ سرکار سے گزارش کی کہ اس کو لگایا جائے, مطلب جو بکرے منڈی لگتی تھی جانوروں کی. جی. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قربانی کا جو ہے وہ اس کی اجازت دی جائے. قربانی کے ایام میں قربانی مسلمان جو ہے وہ کر سکیں, سوشل ڈسٹینس اور جو بھی ان کی ہدایت ہوگی اس کے اوپر مسلمان عمل کریں گے. اور نماز عید کے لیے بھی جو ہے وہ عید الفطر کے لیے, عید الاضحیٰ کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ آدھا گھنٹے کی اجازت دے دی جائے. لوگ گھر سے وضو کر کے آئیں گے, مسجد کا دروازہ بند رہے گا, ٹائم رہے گا, ہم کھولیں گے, اس وقت لوگوں کو اندر لیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے نماز ہو جائے گی, خطبہ ہوگا مختصر میں, اور ان کو جو ہے وہ نماز عید ادا ہو جائے گی. اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جانور کی منڈی ہو گئی, نماز ہو گئی, قربانی کا جو ہے وہ. ہاں اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے جو شعبے ہیں زندگی کے اور جو دوسرے کاروبار ہے ان تمام چیزوں کو شروع کیا ہے حکومت نے. کچھ شرطیں ہیں, کچھ کنڈیشن ہے, تو اس طرح کی کنڈیشن, اس طرح کی شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ قربانی اور نماز عید ہو سکتی ہے. وہ تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے جو ہے وہ غور کرے اور کوئی لائحہ عمل تیار کرے. یہاں پہ جو ہے وہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اس لیے مسلمان اس مسئلے کو لے کے بہت پریشان ہو رہے ہیں. یہ حالت جو مطلب جو یہ پریشانی جو دقت ابھی سامنے آ رہی ہے یہ عید الفطر کے وقت نہیں تھی, کیونکہ ہر ایک نے یہ طے کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم شاپنگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے ہم کسی کے گھر نہیں جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو قربانی کا مسئلہ ہے وہ کچھ الگ ہی ہے, تو اس کے لیے لوگ زیادہ ہی مطلب متفکر ہو گئے, مطلب بہت زیادہ فکر مند ہو گئے ہیں. ہاں, اس کے لیے میں نے بتایا نا کہ عید الفطر میں جو ہے وہ سادگی سے منائیں, یہ کہا جا سکتا تھا. میں نے اس کی صورتیں بتا دی کہ چپل نہ خریدیں, جوتا نہ خریدیں, کپڑا نہ خریدیں, ٹیلر کے یہاں جا کے وہ نہ کریں, اور بہت ساری چیزوں کو ترک کر کے سادگی سے منایا جا سکتا ہے. یہاں ایک ہی جو ہے وہ معاملہ ہے قربانی, جس کے اوپر واجب ہے اس کو جانور خریدنا ہے, اس کو قربانی کرنا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے میمورینڈم دیا تھا اور آپ نے جو قربانی کی اجازت مانگی ہے تو اس میں کہیں ایسا خصوصی طور پر ایسا مینشن کیا تھا کہ صرف چھوٹا جانور یا تو پھر دونوں بڑے جانور کا, اس طرح سے کچھ اس میں مینشن کیا ہے آپ نے؟ نہیں, یہ جو میمورینڈم دیا گیا اس کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے. جو اجازت ہے جانور کی, جیسے بکرا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو پہاڑے ہوتے ہیں وہ, تو ان کی منڈی لگانے کی اجازت دے دی جائے, جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے گا وہ. اور بھیونڈی میں ایسا ہے کہ کوئی پرابلم قربانی میں بھی نہیں ہے. بھیونڈی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سلاٹر ہاؤس ہے, اس کے اندر لوگ جو ہے وہ پوری بھیونڈی کے لوگ جمع ہو کے جو ہے وہ کراؤڈ کریں گے, بھیڑ بھاڑ کریں گے. یہاں تو ایسا ہے کہ 27-28 سینٹر ہیں, یعنی ہر 2-3 محلے کا ایک سینٹر ہے وہ, تو اتنا کراؤڈ جو ہے وہ جمع نہیں ہوگا. سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ قربانی ہو سکتی ہے. اس لیے حکومت سے جو ہے وہ ہماری گزارش یہی ہے, اپیل یہی ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر غور کرے اور اجازت دے اس کی. جی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے.